that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے 21 مئی 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا. 51 زخمی ہیں, میکسیمم اس میں بچے فائٹنگ فار دیئر لائف. واٹ از دس؟ دس از دی ریئل فیس آف فتنہ ہندوستان. بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے. یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر, ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق صرف ہندوستان ہے. ملتان میں 21 مئی کو فتنہ الہندوستان نے بھارت کے حکم پر بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. فتنہ الہندوستان جان بوجھ کر معصوم اور نہتے پاکستانی کو نشانہ بنا رہا ہے. بھارتی میڈیا خواتین اور بچوں کی موت پر شادیانے بجاتا ہے. ڈی جی ISPR اور سیکرٹری داخلہ نے پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کی 20 سالہ تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کر دی. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, دنیا نے بلوچستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بے وقوفانہ چہرہ کلبھوشن یادیو کی شکل میں دیکھا. بھارت 20 برس سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. سانحہ جعفر ایکسپریس میں 30 سے زائد شہریوں کو قتل کیا گیا. ہم نے 2016 میں بھی دہشت گردی کے ثبوت UN کو دیے تھے. بھارت دہشت گردوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے. مختلف واقعات میں گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا. جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے. اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. آئی نو دی اسٹیٹ آف پاکستان. دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز گیون اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ آن دس اینڈ وی فالو دی آرڈرز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایز پر دی ریزالو آف دی پیپل آف پاکستان. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے, اس میں بالکل واضح بیان نہیں. بھارت کو جارحیت کا دوبارہ شوق ہے تو آ جائے, ہم تیار ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دشمن کو واضح کر دیا. 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی بات کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے. بھارت سے اب بھی کہتے ہیں کوئی بیوقوفی نہیں کرنا, ہم کبھی نہیں جھکیں گے. بھارت حقائق کو تسلیم کرے. جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا خطے میں امن نہیں ہوگا. As media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں. ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. Who is she and who are they کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں. یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس. مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہے. یہ لوگ احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں. مہرنگ بلوچ جیسے کرداروں کے چہرے سے بے نقاب اتارنا چاہیے. یہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ دہشت گردوں کا نہ تو انسانیت سے تعلق ہے, نہ مذہب اور نہ ہی انسانی حقوق سے. ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کوئی بھی اسٹیٹ دہشت گردوں کے ساتھ کرتی ہے. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. DG ISPR بولے کوئٹہ سے زیادہ بلوچ کراچی اور پنجاب میں ہیں. بلوچ ہمارے بھائی اور ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. کنٹینیوس آپریشنز تو چل رہے ہیں, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرز شیئر کیے. سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, وی آر ڈوئنگ مچ مور دین what would have normally been done. Every effort is being made day and night. لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کا آپ کو ریزلٹس بھی انہوں نے دکھائے ہیں. اینڈ ایز وی اسپیک انشاءاللہ ان ڈیو کورس اٹ ول انکریز اینڈ ہم انشاءاللہ ان سارے ایلیمنٹس کو لیمنیٹ کریں گے. بلوچستان میں حملے کا واقعہ را کی سرپرستی میں ہوا. آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارت نے اپنی پراکسی کو کہا کہ بلوچستان میں حملے کریں. سیکرٹری داخلہ کہتے ہیں کہ حکومت ان نیٹ ورکس کو ختم کرے گی, ذمہ داروں کو انصافی کٹہرے میں لایا جائے گا, دہشت گردی کی ان کارروائیوں پر سخت ایکشن ہوگا. فتنہ ہندوستان نے اب سافٹ ٹارگٹس پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. ریاست کے پاس ان حملاوروں کو ختم کرنے کی اہلیت ہے.
फौजदार हमले के 2 और जख्मी तालिब इल्म जान की बाजी हार गए। हमले में शहीद तलबा तालिबात की तादाद 6 हो गई। मलाइका और हैदर दहशतगर्दों के हमले में शदीद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जिल्लत आमेर शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में शहीद बच्चों के लिए दुआएं, शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शमें भी रोशन की गईं। मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। मैं इसके ऊपर आप सबको मुबारकबाद एक मरतबा फिर देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी, जिसको दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्ताही तकरीब से खिताब, कहा कि भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेफाक व इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। भारतीय कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राब्तों से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा में दी गई ब्रीफिंग की तफसीलात बताई। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में फ़ाल शराकतदार है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को खतरा लाहक होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की फौजदार हमले की शदीद मज़म्मत, हमले को बुज़दिलाना और ज़ालिमाना करार दिया। खोखली तकरीरें करना बंद करें और मेरे सवालों के जवाब दें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करते हुए कहा, आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मुफादात की कुर्बानी क्यों दी? मोदी जी सिर्फ कैमरों के सामने क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ों पर पाबंदी 24 जून तक बढ़ा दी गई। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मिल्कियत या लीज पर लिए गए तैयारे भी पाबंदी में शामिल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। The President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-e-Imtiyaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता किया। फील्ड मार्शल का एजाज़ तारीख के नाजुक तरीन वक्त में दिया गया। फील्ड मार्शल का एजाज़ स्ट्रेटेजिक मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और वफाकी वुज़रा भी मौजूद थे। बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और ये फितना अल हिंदुस्तान है यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है। कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना बलूचिस्तान से मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे मकरूह दुश्मन का हाथ। मौक़े हक में शिकस्त के बाद दुश्मन सॉफ्ट टारगेट पर आ गया। भारत बड़ी शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मोदी तकरीरों में बलूचिस्तान का जिक्र करता है, उनका क्या ताल्लुक है? भारत अपने प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। कौम मुत्तहिद है, दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेंगे।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग भारत कर रहा है। बलूचिस्तान में तो बलोच कौम के अलावा दीगर कौमें भी आबाद हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द मासूम बच्चों पर हमला कर रहे हैं। कुछ सियासी अनासर नहीं चाहते कि मसाइल हल हों। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो सके। IMF के साथ मुआशी अहदाफ पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आज के मुज़ाकरात का आखिरी दिन था। ब्रेक थ्रू की तवक्को थी। इत्तेफाक़ी राय ना होने की वजह से बजट पेश करने की तारीख में तौसी की गई। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। IMF प्रोग्राम मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की आलमी मालियाती इदारे के वक्त से गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर बातचीत। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मौतली। सेनेट में बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं कि भारत को सिंध तास मुआहदे में तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आलमी इदारों ने बजरिया ट्रीटी तय किया कि पाकिस्तान किस तरह चलेगा। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ऐलान जंग है। हमें अपने मसाइल एक तरफ रख कर पानी का मसला हल करना होगा। पार्टी क़यादत की नाअहली या बानी चेयरमैन का अदम एतमाद। बानी चेयरमैन पार्टी की क़यादत से मुतनफ़िर दिखाई देने लगे। बानी चेयरमैन ने अपनी हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए अलीमा खान को चुन लिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते बिरादर दोस्त ममालिक का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरान, तुर्किया और आज़रबाईजान जाएंगे। मुमकिना दौरे से मुतालिक तैयारियां शुरू कर दी गईं। वज़ीर आज़म भारतीय बयानात और इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। दोस्त ममालिक का मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। आज़मीन के नुकसान के जिम्मेदार प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं। कुछ आज़मीन बाज़ लोगों की गफलत और कोताही से हज पर नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, वज़ीर आज़म ने मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का वर्ल्ड बैंक के आला सतह वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। आसिफा भुट्टो और MD वर्ल्ड बैंक ने मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तक़सीम की। मुल्क में शदीद गर्मी का राज। गर्मी की लहर ने शहरियों को शदीद मुतासिर किया। सिब्बी और दादू में पारा 48 डिग्री को छू गया। सक्खर 47, मीरपुर खास, नवाब शाह और डेरा गाजी खान 46 डिग्री तक जा पहुंचे। हैदराबाद 43, रावलपिंडी और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। मियाँवाली में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। 3 दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और बारूद बरामद हुआ। अमरीका और ईरान के दरमियान रोम में जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर। यूरेनियम अफजूदगी पर ईरान का मौक़िफ़ बरकरार। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अगर अमरीका सिफर अफजूदगी पर इसरार करता रहा तो कोई मुआहदा नहीं होगा। तकनीकी सलाहियत मौजूद है लेकिन कभी भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की।
بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری، وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تحت وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ بنگلہ دیشی ٹیم 25 مئی کو پاکستان کے دورے پر پہنچے گی۔ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی سیکیورٹی اور پروٹیکشن ڈیوٹیز کے لیے ہوگی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی دوسری فائنلسٹ ٹیم کون سی ہوگی؟ فیصلہ آج ہوگا۔ لاہور قلندرز کی اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف بیٹنگ، فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹر سے ٹکرائے گی۔ ہارنے والی ٹیم واپسی کا ٹکٹ کٹائے گی۔ مشن منڈی میں تیزی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، خوبصورت نقش و نگار والے اونٹ، ٹاپری، سندھی اور کاموری نسل کے بکروں کی ڈیمانڈ۔ جانوروں کی خریداری کے لیے جوڑ توڑ جاری، بیوپاریوں کا جانوروں کی قیمتیں کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ قربان ہو جا بھائی، خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جا بھائی صاحب۔ اور وفاداری ہو تو ایسی، مالک کے کہنے پر جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ کراچی کی مویشی منڈی میں لایا گیا یہ جانور سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔